I am so offended. Estoy tan ofendida. Soy Janet, madre de Diego Daniel Armente de Juan Ulises Díaz. I am Janet, mother of Diego Daniel Armente and of Juan Ulises Díaz. I'm offended. We're affected. Estoy ofendida. Estamos afectadas y afectados. Terribles secuelas, lesiones, crímenes, injusticias, severas deformaciones por agresores, agresoras, aún nos están afectando. Terrible effects, lesions, the crimes, the injustices, severe defamations by aggressors are ongoingly affecting us. Muy mal por quienes han favorecido agresores y agresoras contra mí y contra mis hijos. Terrible of whom have favored aggressors and aggressors against me and against both my sons. As the saying goes, work in progress. Como dice el dicho, pues poco a poco estamos intentando sanar. Being as of true special circumstance and such severe injustices, hardships, and circumstances affecting us, it's very difficult to overcome so much trauma with ongoing and recurring injustices and obvious retaliation and defamations from aggressors that is ongoingly affecting us. Intentamos sanar poco a poquito, pero pues ha sido un reto muy difícil por todo lo que aún no se resuelve, las injusticias, los crímenes, tanto daño, tan terribles efectos de tanto que nos afectaron agresores y agresoras, las defamaciones, las carencias, adicionalmente de lo que aún afectándonos y de las recurrentes injusticias y represalias. There has been, directly or indirectly, various ways retaliation from them. Esto ha afectado hasta mi derecho a poder ser feliz con alguien. This has affected including my right to the pursuit of happiness. It's false that we ever stole from aggressors. Es mentira que alguna vez le robamos algo a agresores o agresoras. It was the opposite from us and from what ours. Fue lo opuesto de lo que nuestro, de lo que nos corresponde. I don't know what misunderstandings have been with other men or with other women. Yo no sé qué malentendidos ha habido con otros hombres o con otras mujeres. I don't know exactly which additional groups of alike-looking people were conspiring in alliance with aggressors that affected us decades. No sé con exactitud cuántos y cuántas más adicionales grupos de parecidas y de parecidos que conspiratoria y criminalmente se habían aliado con agresores y agresoras que nos afectaron tantas décadas, aún o estaban involucrados o han estado involucradas y involucrados en esto. I am so offended. Estoy tan ofendida. The times that we had to, as emergency, like save our lives and go away from aggressors, it was a must. Hubo muchas veces que tuvimos que hacer salidas de emergencia para salvar nuestras vidas de tanto que nos estaban afectando y lastimando los agresores. But it became a very abusive conspiratorial situation, very recurring. Se convirtió en una situación tan abusiva, tan recurrente, tan conspiratoria. They got used to stealing and taking what ours. Se acostumbraron a llevarse y a robarse lo nuestro. What affects me the most of that, lo que me afecta lo más de eso, regarding the most recent time in 2018, respecto a la vez más reciente que fue que en el 2018, I took as much as what ours, yet they defamated us as if we had left them with nothing, which is false. Them thieves, aggressors, and horrible people took too much from us and have been ongoingly affecting us directly and indirectly. I'm extremely offended, especially because of the injustice going on against our rights, against our identity. I wasn't able to pursue and point charges as should have and must be regarding which people affected us and keep on affecting us various ways directly and indirectly. Yo estoy tan ofendida.
Es mentira que dejé completamente encuerado en la calle a alguien cuando intentamos salvar nuestras vidas huyendo con algunas de nuestras pertenencias. Me ha afectado tanto las defamaciones y las indirectas de agresores que hasta en esos aspectos nos han afectado. Ha sido terrible y dije la verdad de todo lo que hemos sufrido. Ha sido algo tremendo. It has been something tremendous. Hasta cierto punto sí me afectan las indirectas, especialmente si por parte de quien son, obviamente no saben con exactitud los detalles de la realidad de los severos crímenes, violencia, horrores, humillaciones, insultos, abusos, robos, asaltos, violaciones, extorsiones, conspiraciones, tanto daño que nos hicieron ladrones de identidad, ladronas de identidad y agresores y agresoras que nos afectaron décadas. Estoy muy ofendida porque aún sus defamaciones, sus conspiraciones, sus crímenes a mí y a mis hijos nos siguen afectando. I am so offended because and even so it shouldn't have been. Yes, I'm sensitive and I'm very offended at which people indirectly, a way or another, make me feel really bad regarding prior aggressors that affected us. It is upsetting because they didn't go through what we were going. It was sometimes out the door things seemed well, but at times in closed doors or including in travel, then people that have ongoingly favored prior aggressors and other type of aggressors against us, they didn't go through what we went through. Defamations, assaults, rape, humiliation, severe violence, conspiracies, theft, extortion, schemes, scams, a horrible nightmare, so much abuse, psychological, emotional, physical, mental. And it's terrible, of which correspondings and authorities didn't believe me of their unlawful alliances with other correspondings of state and governmental entities. Those are severe crimes that surpass, way surpass any type of qualifying immunity. I am ongoingly offended of not being able to have not been able to press charges and of them have not been prosecuted as should have been, and how terrible of which additional groups of alike looking people, I have no idea how they involved them or how they persuaded specific additionals against us, and were innocent of which additional misunderstandings have been through other people. I'm innocent of which didn't believe the crimes, the severe violence, the terrible variety tort that we were put through since prior to and since our birth. Yo soy tan inocente y mis hijos también son inocentes de quienes no nos creyeron de la variedad de tortura, porque sí fue tortura y sí ha sido tortura, tantas injusticias, crímenes, ataques a nuestros derechos, tantos daños, tantas lesiones, tantas lastimaduras, tanto daño y abuso psicológico, emocional, mental. Hasta entre algunos familiares hubo severas injusticias y lastimaduras, including through some relatives there were extremely severe injustices and extremely severe injuries. In addition to variety type work injuries, for which corresponding employers didn't give a shit to properly compensate as they should have. Y muy aparte de tantas lesiones de trabajo en las que empleadores y empleadoras les importó pura contra chingada el realmente apoyarnos y compensarnos por las lesiones que nos causaron cuando nos sobretrabajaban. Including having disabilities, we do what we can. Incluso teniendo discapacidad, hacemos lo que podemos. But it hurts, duele. It's suffering, it's sufrimiento. We struggle, including for foods, and I haven't been able to keep up, including with my food sales. It's not a matter of administering, it's overall exactly that we're being affected through multiple categories and circumstances, merely surviving. Being discriminated from a variety of programs, services, options, alternatives. It's false we've ever had it easy. I am so offended. Yo estoy tan ofendida, especialmente por lo que aún sufremos, carencias, necesidades, injusticias, y que si no hemos progresado, superado eso, es mentira que es por causa de mala administración. Estoy tan ofendida de quienes se niegan a analizar y a ver los detalles
de que hemos estado afectados a través de miles de categorías, y a mí se me ha discriminado de muchas alternativas de servicios, de programas, de beneficios, tantas alternativas. Es mentira que alguna vez la hemos tenido fácil. Estoy muy ofendida. And there are numerous people that completely bypass and ignore that we have disabilities, that we were put through years and years and years, a variety of nearly fatal, extremely severe injuries, including various doctors didn't believe me. It was horrible. Es tan horrible el aspecto, es horrorífico. Y la realidad es que aunque muchas gentes no me han creído, sí tenemos deshabilidades, discapacidades, algunas minusvalideces, que son consecuencia de años y años y años y años de casi fatales ataques, casi fatales lesiones, lastimaduras. Nos lastimaron de muchísimas maneras y muy mal, por cuales variedad de doctores y doctores no nos creyeron. We've been affected by so much racism and discrimination through thousands of categories. Hemos estado afectadas y afectados por severa discriminación y racismo en miles de categorías. We have rights, we exist. Our documents are authentic and we're innocent, of which through so much conspiratorial racist hate affected our documents, our identifying documents. Somos tan inocentes y en lo que afectándonos, nuestros documentos son auténticos y somos muy inocentes de cuáles racistas, odiosos y odiosas con tanta maldad afectaron variedad de nuestros documentos. We are the authentic Janet, mother of and with Diego Daniel Armenta and Juan Ulises Díaz. Somos yo, la auténtica Janet, madre de y con Juan Ulises Díaz y Diego Daniel Armenta. And there's a bunch of Marias and Isabeles and Moas in our family, and of other alike and similar names of men and women of different names. Y hay muchas Marías, más Isabeles, y muchas otras y muchos otros con nombres iguales o similares o diferentes en nuestras familias. And I've looked throughout the decades, just as my sons have looked throughout the decades, similar to several. Y mis hijos y yo nos hemos parecido a varias. But it is terrible that numerous times what ours ended up being in the name of ours that took it away from us unjustly. Y fue terrible que muchas veces lo que de nosotros y de nosotras injustamente lo hicieron quedar a nombre de otras gentes que nos lo quitaron y nos lo despojaron terriblemente. Will someone ever believe me? I don't know. ¿Algún día me creerá alguien? Pues no sé. There are numerous relatives and additional people that know that I insist with truth, but I don't know why most of them chose to favor aggressors against us. Hay numerosas y numerosos familiares y numerosas conocidos y conocidas que saben que he insistido con la verdad y que digo la verdad, pero yo no sé por qué motivo muchas y muchos decidieron y han decidido favorecer a agresores y agresoras contra nosotras y contra nosotros. No se ofendan quienes nada que ver en esto. Don't get offended if you've nothing to do with this. I again publicly through this video say thank you to which respect the rights and to which have really been of assistance to us a way or another. Una vez más, a través de este video digo gracias a quienes en verdad nos han ayudado de alguna manera y a quienes en realidad nos han acudido. I am very innocent of what misunderstandings occurred, including among several aggressors or them against others that look like them, or what horrible messes and involvement or competitions among them that affected us and were ongoingly affected. Estoy tan afectada, incluso somos inocentes de cuáles terribles competencias y odios entre agresoras, entre agresores, entre otros grupos de parecidas, entre otros grupos de parecidos, quienes se hacían trampas y conspiraciones también entre ellos o en contra de sí y lo hacen casi similar entre nosotros y contra nosotros. Desmadre tremendo.
Soy muy inocente de quienes no quisieron poner atención y de quienes no me han creído, de quienes ni siquiera me dan la oportunidad de explicar. Somos inocentes. Quieran escucharlo o no es la verdad y aún sigo muy ofendida. We are innocent, either if you want to hear it or not, it's the truth, we're innocent, and I'm ongoingly very offended. Our medical rights are also important, nuestros derechos médicos también son importantes. Our health, nuestra salud, our mental health, nuestra salud mental, our needs, nuestras necesidades, our rights, nuestros derechos. We're innocent of which have maliciously created circumstances affecting us to benefit themselves or others a way or another, specific others a way or another, them being inconsiderate to the ongoing ways in which they're causing us severe damage and affects being us innocent. Somos tan inocentes de quienes con tanta maldad han creado y crearon situaciones afectándonos a la larga en varias categorías, de tal manera que aún pues son secuelas y quienes sufrimos somos mis hijos y yo. Y ha habido situaciones en las que quienes salen beneficiados y beneficiadas son quienes han obrado mal, injustamente contra mí y contra mis hijos. Can you try to imagine how I feel? ¿Puede alguien intentar imaginarse cómo me siento? Including regarding mom and regarding other relatives, there was severe injustice to me and regarding other friends. Incluso con respecto a que a mi mamá y que a otros familiares y que hasta que a algunas amistades o amistades hubo severas injusticias. Aggressors and identity thieves attacked me through every category they chose, including since years before I knew it. Agresores, agresoras, conspiradores, conspiradoras, ladrones y ladrones de identidad me atacaron desde muchos años antes de que yo siquiera supiera lo que estaba sucediendo. Qué injustos y qué injustas quienes siguen siendo ingratos e ingratas hacia mí, favoreciéndoles, y sí me afectan mucho sus severas falsas acusaciones, aunque sean verbales o en chismes o difamaciones, especialmente cuando saben que somos inocentes. Y es mentira que yo alguna vez he testificado injustamente contra alguien en penales, en cortes o algo así. Hay muchas cuestiones pendientes de severidad a magnitud hasta internacional y hasta en varios países. Soy y somos inocentes mis hijos y yo. Yes, I'm ongoingly affected, of which specific relatives or specific people that we know have been ingrates to me or turned their back on me, favoring aggressors against us. I'm innocent if they chose not to pay attention to details and not realize ways in which aggressors attacked most every relationship, most every aspect of our lives, including years before we knew it was happening to that extent. There's so much more regarding this. Hay tanto más con respecto a esto. This is the month of October of the year 2023. Estamos en el mes de octubre del año 2023. I have been continuously fighting depression. Continuamente estoy combatiendo la depresión. This isn't funny. Esto no es gracioso. And there's so much still pending, including up to an international level and regarding very serious criminal justice that were against me. Aún estoy combatiendo injusticias y sí combatiendo la depresión también por los efectos de tantas severas situaciones. We ongoingly struggle, including regarding food. Hemos sufrido hasta carencias alimenticias. And I do get really depressed and sad when including our sales are being affected, which are extremely necessary to assist our needs. I get very depressed, including and especially when there's hardships of food. Me afecta tanto, me deprimo tanto, especialmente cuando tenemos o pasamos hambre o hay cuestiones de carencias alimenticias. El que de vez en cuando alguien me da una cerveza y alguien me vea que me tomo una cerveza, eso no quiere decir que sea irresponsable. A veces hasta necesito para relajar el cuerpo si no tengo medicamento para aliviar dolores. And the fact that every now and then I might drink a beer that someone gives to me, that don't mean I'm irresponsible in any way. That sometimes helps me to relax my body from so much pain, lacking pain medicine,
to overcome numerous chronic pains and illnesses that were forced on me. There's thousands of details that I don't know why racist and discriminative correspondings keep ignoring such important details, finding unjust excuses to deny us proper assistance and help without discrimination. Which numerous of such correspondings, it's their responsibility, which if they're not compliant, then they should be out of those jobs. I'm affected. I wasn't, including through grievances, through complaints. I've been affected, discriminated from lawsuits. It's been a mess decades. Ha sido tremendo y sí, sí me afecta mucho que se me ha discriminado hasta en litigios, hasta demandas. Es terrible. Esto ha sido desastroso. This has been disastrous and terrible. Y sí me afecta mucho cuando sufrimos necesidades hasta de carencias de alimentos, cuando hay pausas hasta de no poder seguir por mis ventas. Es tremenda conspiración y peor de quienes no me creen. And yes, I'm very affected, of which situations worsen when scarcity of food has been so discriminated, when my sales get affected too, and what's worse is of which denies assistance and of which don't believe. How else do I want me to explain it? ¿De qué otra manera quieren que se lo explique?